हनुमते नमः। ॐ 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 हनुमते ॐ हनुमते नमः। 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 ॐ हनुमते नमः।
ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। हनुमान जी के 108 बार नाम जाप करने से सभी संकट दूर होते हैं, समस्त बाधाएं दूर होती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान।